balat og tuyong. Balat! Balat! Usay balat. Usay bilat. Usay bilat. Lian, let me see the starfish, Lian. Where? What? Wow! Saan? You found it? Yes. Di na makakuan well? Katol? Saan na siya well? Batura? Ay, starfish din siya? Hi guys! Nangha kami ng shells. Lian, what are you doing? I'm baby. This. This. Balat. I'm baby. What was that? This. What was that? That eye. Well, let me see. What? Balat? Shells na ulit. Sikat ang shells. Mas? What? Sak. Saban. Sak. Ano daw? Mawa na sulod. Ay, dali. Ay. Ay. Ma! Ay. Oh. Ay, also. Found it one. You found it? This. This also shell. Oh. Shell? Look, look, look. Nakuha na, oy! Shells. What? Asa? Look at here. What? Yeah, get that, yeah. Asa? This is... Wow, let me see. Wow, big shell. Let me see. Wow. Oh, saan Yeah, ba? give to mama. Look, ha? Wow! Wow! Alin? Ganda dito, guys. Daming nanguha ng shells. Where's your slipper? I found it now. Found it. Yeah? This is the shell. A shell. Shell. Hi, guys. Ang ano, silaw. Silaw, ano ba yung init? Silaw eh. Hindi ako makikita. Hi, guys. Yan. Say hi. Hi. Now, how are you guys? You guys. Let's get shells. Shells. Ay, mabasa. Basa kang phone. Saan? Slowly. Kumita ko. Ato sa batuan mo. Let's go there. Kalubaton ra ba ko? Against the light. Hello everyone. Kumusta? How are you everyone? Nagala si Mamili. Manguha tayo ng ano, ulam dito. Malayo ito guys sa amin lugar, sa aming ano, babahay. Sana to lugar ng kapatid ko. Sa lungsod. Let's go. Saan na? Let me see, ma. Let me see. Lian ba? May ba? Maya po. What? Mga kong gigunitan? Oh. Let me see. Balat? Kay black hagit siya. See? So big.
Big balat. Oh, may snake na. May snake! May snake. That's fine. Balat. Ako na snake, Mommy. What? Ako na snake? Yeah. Ah. So, be careful. Yes. Ay, oh. Mabasa ko ba? Sanamok-samok lang natin rin, ha? Let's go there, guys. Kasi maraming ano doon, oh, bato. Baka doon nakatago yung mga shells. Ayun, sana ano, oh. Ha? Ayun, oh. Asa kayo sa Tagalog lang shells? Ay, kanang kinasun. Napastek? What? Napastek? Oh. Yan, napa. Naksiko mo na. Na, may battery. Battery low na si Mami Ling, guys. We're here. Sa. Huh? Let's get shells. Wait, are you shell? Now, where are you, Shell? Are you shell? Don't hold me. Yeah. Shell. Mami, init tayo tubig? What? Yes, tayo tubig. Init tayo? Ay, init pa tayo. Why still no shell? Ay, ow. Uy, uy, there is a shell inside. Look at there. Get the shell. What's that? Yeah. This? Yeah. It's big shell. Oh, ay. Careful. Ma? No. Hindi mo likod. That's big. Is this? Ay, hindi mo likod. Huh? Hindi mo likod. Get that. Hindi mo likod. Wow, it's big. Get that. Wow. Hi guys. Yan, nakahuli na ako ng isang shells. What? Bye-bye. Namumuri ha. Yan guys, naalala nyo ba tong lugar na to? Yeah. Dito kami yung ano ba, buntis pa ako guys. Yan rin. Dito ako mag-exercise before. Kasama yung ama ni Lian. Gawa din ako ng vlog. So, ngayon kasama ko na yung anak ko. Yung nasa tummy ko before. Yan. Dito na ako. Kasama ko na yung anak ko. Yung ama naman wala. So, never. Never maging kasama. Charot. So, importante si Lian kasama ko. Yan ang mahalaga sa lahat. Diba? Lian, na hi guys. Say hi. Lian, come here. Say hi to my vlog. Come here. Ha? Uli na ka? Uy, ano siya guys. Okay, go. Bye-bye. Dali lang talaga ng panahon. Lucky. Come here, Lian. Come here. Shells? Oh, yeah. Wow. Wow. Is I have more. this? Yeah. What? Now, wow. Ay, oh, oh. Hindi na mainit. Let's go, Lian. Here's that. Start ka ron. Come here. Hello, everyone. Ay, okay kami. Ayaw na. Manguha tayo ng hinason para may ulam. Libreng ulam. Nandito kami sa Lupok. Medyo distance sa aming bahay, guys. Sa ano to, lugar ng kapatid ko ba. So, yan. Before daw ako sa Manilian. Nagawa ng vlog. Nag-exercise ako. Yung buntis pa ako. Maglakad-lakad ako dito. Oh, shells. Oh. Ha? Ay, that. Yeah, get that. The shells. Oh, I scared. I scared my mommy. I scared. You're scared? You're scared? Oh, I scared
My tail, I escaped. Don't be scared. I escaped. My tail, I escaped. You're scared of siya? Don't be scared. Ganda dito. Oh, wait, Careful. don't put the tubig, balik. Balik na po sa tubig. Lola is there, oh. Let's go, look. Let's go to Lola. Oh, snake. What's that? Oh, what's that? Oh, what's that? The snake. Asha, stop. Here. Look up. See that? Mm. I escaped. Ah, you're scared. Yes, I escaped snake. I'm scared. Oh, look at your legs. Oh, OMG. What's that? Snake? Yeah, snake. Oh, careful. Snake? Yeah. Snake, I escaped. Slowly. No, want to go. What? Yeah, let's go there. Yes, let's go. No. Uy. Wait, wait. 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 Hey, snake. Ah! Oh, it's snake. Snake, lagyan mong hibal andre, guys. Daming What's that? Pop in your legs. What's that? Snake. Oh, hold. I think that's not a snake. This is not snake. Snake. This one. What's that? Snake. Oh, I'm scared. Let's go. What's going on? Kugos manuong ka, kabugat ni mo. Kamaluoy na ako. Pakugos ka na ako. Hello, Iman. Ah, maluoy man lagi ka na ako. Anong pakugos man ka? Ito nga ko. Oh. Kaniwang na ako, magpakugos ka. Oh, nice fish, oh. Fish. What the? Fish. Is this a healing girl? Don't run, Lian, no? Careful. Yan, guys. Balat, og tuyong. Usay balat. Usay bilat. Usay bilat. Balat ba? Bilat daw. Balat. Balat. Ah, taro nga. Balat. Ha, balot? Oh. Dako. Dako kaya wala na? Mahal king balot ron? Mahal king balot. Kani tiyo daw kay te. Ano po doon na sa iya ko? Ano balot sini balat ba? Na daw kayo. Mali tinoda nga balat. Balat kuan man ni. Mali tinoda. Napoy tuyo mo gamay. Kayo. Ala nakakuha ka sa dati lokot? Kana ba lokot? Lukot. Lukot. Adi lukot. Kanang kuha na siya. Bro, makaon po na siya. Oh. Mamay balik. Tara. Ito lang yung nakuha na ko. Oh, ito lang. Sunset na. Ha? Ha? Unsa? Saman? Asaman? Nakaglato? Uy, doon siya. Mama, doon siya. Naku kayong balat dito ba? Ah, pwedeng kuhanan liyan, oy. Ito? Oo. Iba nirong tiro na. Uy, tiro na. Naku kayo. Naka, oh.
Na. Kani? Slowly yan. Walay lukot ma. Wala lagi latuan si. Ha? Ha? Wala lagi lato. Wala lagi latuan si. Masa na ito ba? Makuha ko sila na ito. Nalay lato? Nalada ito ba? Layo man kayo. Ah, malapit ang lato. Dito man ko wala man. Nasa tapo na. Nasa lalo. Nakakapag muna. Iba din sa tubig like sa lalo. Ah, tako nun eh. Mga taga-tuhod. Abtik ka makuhaan si. Daghang kayo mga o. Hindi yung kabalo. Kani. Tao na ni siya di ay. Unsa ni siya kandang katungkuan? Limikat. Mikad po gagmay siya no? Kung na naman kayo siya sabon. Ay, nakakauto eh. Mo ba? Unsa na? Madlo ko kayo may snake. Hindi na ma? Yan. Ay, ang ganda dito. Mother. Hello, mother. Dami nang nahuli, mother. Dami nang nakuha. Ako lang, trabaho ko pag-cute. Saan mo ka lang? Umay. Yeah, may libreng hapunan na. May libreng hapunan. Ulam. Hindi na mainit. Kanina, sobrang init kanina. Yeah, hindi na mainit ngayon. Sunset na. Nagkara ok? Dami ka nang nakuha? Let's go home na. Ah, mga una. Let's sit na. Lian, careful. Yeah. Mga una daw. Ang bag ba? Ang bilang bag ba? Mabasa na matumba ka. Give it to me. Pabot laging panahon, no? Lian, let me see the starfish, Lian. Where? What? Wow! You found it? Di na makakuan well? Katol? Saan na siya well? Batura? Ay, starfish yun siya? Gamay na. Lato. Karimi yung kariti ako pati yung gamay. Gawin na. Ikan pa. Ay, dito. Lato. Plum. Lato. May pagawin? Nakabalas. Lami man yan. Tulus na bigla. Ayaw sa ito dahil. Ihulang magtubig kayo mga kanya nanay. Dayon, ihulong ni tubig. Ano? Natin sa sinsilyo eh. Ano ka man din? Ha? Nakaya sinsilyo te? Kuha na ko te. Dahoy. Rod. Ano, ipapananin. Makawin natin. Silang ka mo. May ka na. Ano tayo? Paano gano? Oh, nagkala lang si Juan. Paano gamot? Dada si Mamay. Mga rin ay gamot. Ay, butang mo yan? Mga naman. Yan naman kay sabi ko. Nakisipin. Ano itong plato ba? May plato. Ang plato na, kaya dito sa nita. Ayaw sa ibutang. Kaya kuhanan ko na siya. Nak, don't touch. Thanks for